हेलो स्टूडेंट्स मु रुद्र आपण स्वागत करछि आपण निज चैनल स्टडी विथ रुद्र। तो स्टूडेंट्स आमे स्थानांक ज्यामितिर 6b अनुशीलन स्टार्ट कर देथिले। तो आज रो क्लास रे आमे 6b अनुशीलन 4 नंबर क्वेश्चन करिया को जाउछे। ताले हमर सबुतिक शॉर्ट क्वेश्चन सर जाइथिला 1 रु 3 नंबर पर्यंत। तो आज रो क्लास रे आमे कोठु करिया 4 नंबर टू स्टार्ट करिया। ताले देखो बुले 4 नंबर क्वेश्चन कोन देछि। 4 नंबर क्वेश्चन देछि जे एक 0 एक रेखाखंड मध्यबिंदु गोटे रेखाखंड अच्छी गोटे रेखाखंड अच्छी एटा होछि ता मध्यबिंदु ता माने एटा जति कि एटा जति मध्यबिंदु ताले यार स्थानांक होछि 0 0। ताले देखो जति रेखाखंडर एक प्रांत बिंदुर स्थानांक केते 2 3 हुए ताले से हमु पचारछि एई जो प्रांत बिंदुर स्थानांक केते एटा x2 y2 धरि पकेबी हैला। ताले देखो हमर 4 नंबर पहले 4 नंबर देखो हमर मध्य बिंदुर सूत्र दरकार कोन दरकार मध्य बिंदुर फार्मूला। तो मध्य बिंदुर सूत्र कोन x1 + y1 ए जो सॉरी x2 + x1 / 2 हैला। ताले x = हमर केते हिजो x1 + x2 / 2। ताले देखो x केते हमकु देछि 0 ताले 0 = 2 + x2 / 2। ताले सिंपल एटा दुईटा एठी हरि हे छै पटु गेले मुनी होला ताले 2 + x2 = 0 होला ताले x2 = -2 ताले x2 रो वैल्यू केते होला -2 बुझि पाइलो। सेंति y2 रो वैल्यू केते बाहर करिया y2 केते बाहरियो ताले देखो y = y1 + y2 / 2 ताले y रो मूल्य देछि 0 ताले y1 केते 3 प्लस एठी y2 / 2 = 0 ताले देखो दिस इंप्लाइज मु जति का नै जिबी y2 + 3 = 0 दुईटा हरि हे गछि शून्य रो गुणी होला जांके एपटे कोन होला 0 हे होला ताले y2 = एठी +3 टा एपटे पळेले कोन हिजो -3 ताले गोटे हला -2 गोटे हला -3 ताले एटा केते होला -3 ताले हमर सेकंड है x2, y2 = हमर केते होला -2, -3 ताले हमर अन्य प्रांत बिंदुर स्थानांक केते -2, -3 बुझि पारथियो। ताले एटा समस्त लिखि दियो। तापर जिबा हमें केते नंबर 5 नंबर को जिबा। तो एटा लिबे दोछि तो एटा लिबे दोछि समस्त लिखि दियो। हम करिया 5 नंबर हैला। ताल देखो बिले 5 नंबर क्वेश्चन अछि एक रेखाखंडर एक प्रांत बिंदु और मध्य बिंदुर स्थानांक होछि एति केति हैला -2 4 गोटे 1 2 गोटे तबे अन्य प्रांत बिंदुर स्थानांक केति साले हे सेम जिंस देखो फास्ट देला एक प्रांत बिंदुर स्थानांक दे देला -2 4 ठीक अछि। तापर मध्य बिंदुर स्थानांक केते दे देला 1 2 सेम एई प्रांत बिंदुर स्थानांक पचाछि ताले x2 / 2 दे दे बुझि पाइलो कि नै। ताल देखो हमर सूत्र कोन मध्य बिंदु माने हमर हे जो x = x1 + x2 / 2 ताल दिस इंप्लाइज x केते 1 = x1 केते -2 + x2 / 2 ताल देखो दिस इंप्लाइज दुईटा एठी एकरे गुणी होला ताले x2 - 2 = होला 2 ताल देखो x2 केते होला x2 हे होला एठी देखो -2 अछि एपटु पळेले +2 हे जो 2 + 2 समान x2 रो मूल्य हे होला हमरो 4 बुझि पाइलो। x2 रो मूल्य केते हे होला 4 हे। तापर देखो y बिंदुर स्थानांक केते पाइबी y = y1 + y2 / 2 ताल देखो y रो मूल्य केते देछि 2 देछि 2 = y1 केते y1 होछि 4 + y2 केते y2 रो मूल्य 85 ताले y2 रहला 22 ताल देखो एटा हरि हे कि अछि एपटु पाइले गुणी हितो ता लिखि परिबा 4 + y2 = 2 × 4 हैला। दिस इंप्लाइज y2 = हे जो 4 फेडानो 4 समाने दिस इंप्लाइज y2 = 0 y2 रो वैल्यू होला 0 ताले x2 अतेबे x2, y2 = हमर हे होला 4, 0 होई पाइलो। ताले एटार आंसर केते हे होला 4, 0 तो एटा समस्त लिखि दियो। तो समस्त लिखि देथिबो बर्तमान जेबा 6 नंबर क्वेश्चन तो एटे 5 नंबर सर जाई हमरो जेबा केते नंबर क्वेश्चन को 6 नंबर क्वेश्चन
ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ଦବିଲେ ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର କରିବା 6 ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଓ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ 3, 5 ଓ 2, 1 ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଠିକ 4 ନମ୍ବର ଯାହା 5 ନମ୍ବର ସେଇଆ 6 ନମ୍ବର ବି ସେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡର କଣ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲା 3, 5 ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲା 2, 1 ତାହେଲେ ଆମକୁ ସିଏ ପଚାରିଛି ଏଇ ଯୋଉ x2 y2 ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ x1 x equals to x1 plus x2 by 2 এটা মধ্যবিন্দুর সূত্র। তাহলে দেখো x কেতে 2 2 equals to x1 কেতে 3 x2 কেতে 85 by 2 this implies 2 দুগুণে 4 ହେଇଗଲା 3 plus x2 equals to 2 দুগুণে 4 তাহলে this implies x2 equals to 4 এপଟେ তিনটা মিশাଣ ହେଇକି ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଅଛି ୟାର ଚିହ୍ନ କଣ ପ୍ଲସ୍ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ତାହେଲେ ଏପଟେ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ x2 equal to କେତେ ହେଇଯିବ 1 x2 ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ପଡିଲା 1 ତାପରେ ଦେଖ y equals to y1 plus y2 by 2 ତାହେଲେ ଦେଖ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1 equals to y1 କେତେ 5 plus y2 କେତେ y2 ଜାଗାରେ y2 ରହିଲା by 2 ତାହେଲେ this implies ଦୁଇଟା ଏପଟେ ସେ ଗୁଣି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ y2 plus 5 equals to 2 ତାହେଲେ y2 equals to କେତେ ହେଇଯିବ 2 ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି 5 ର ଚିହ୍ନ ଏପଟକୁ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ତାହେଲେ y2 ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା -3 ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଅତଏବ x2, y2 ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଗଲା 1, -3 ବୁଝିପାରିଲ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ 1, -3 ହେଇଗଲା ଆମର 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 7 ନମ୍ବରକୁ। ଦେଖ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦେଇଛି ବୋଲେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କେତେ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର x ଓ y ର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ 6 - 2 ଓ 2 - 4 ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏବଂ x -1 ଓ y -2 y ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କରିବେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ କହିଲା ଦିଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା। ତ ସେ ଦେଲା ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି 6 - 2 ଆଉ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି 2 - 4 ତାପରେ ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି x1 ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି -2 y ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ। ସିଏ ପଚାରିଛି ଏଇ ଯୋଉ x ଆଉ y ର ମୂଲ୍ୟ ତ ଦେଖ x ଓ y ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ମଝି ବିନ୍ଦୁର ଏଇ ଯୋଉ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। କଣ ପାଇଁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପାଇଗଲେ ଆମେ କଣ x ଏଇଟା ପକେଇକି ପାଇଯିବା ହେଲା। ଏଇଟା x y ହେଇଗଲା ଏଇଟା x1 ଏଇଟା କଣ x2 ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ମଝି କଣ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସୂତ୍ର ପକେଇ ପାଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ଏଇ ଯୋଡାକ ଦେଇଛି ଯୋଡାକ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ମଝି ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ମନେକର ମୁଁ ଦେଇଦେଲି o ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ o ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହେଇଯିବ देखो x1 plus x2 by 2 x1 plus x2 by 2 এটা হলো x এই x নুহ এটা মনে করে এই x ও লিখি দউছি x এ 0 বুঝি পাইলো এই বিন্দুর স্থান নাম দউছি x0 তাহলে দেখো x1 কেতে 6 plus x2 কেতে 2 by 2 তাহলে দেখো 6 2 8 by 2 সমান কেতে হলো 4 হলো তাহলে এঠির x0 ର মূল্য পাই গলে আমি গোটে বিন্দু পাই গলে 4 বুঝি পাইলো তাহলে y ର মূল্য পাইবা y0 ମୁଁ ଏଟାକୁ ନାଁ ଦେଇ ଦଉଛି ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା ନାଁ ଦଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖ y1 plus y2 by 2 ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦେଲି ଆମର କେତେ ଦେଇଛି -2 -4 by 2 ତାହେଲେ -6 by 2 ସମାନେ -3 ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁର ପାଇଗଲେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ -3 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ
आम एक्स रूल्य पाइबा देख एक्स समान है देख एति पड़ेगा बर्तमान पर्यटन आम यही बिंदुर स्थानांक पाइबा मत कह यही बिंदुटा यही रेखाखंडर भी मध्य बिंदु तार एटा हूँ x1 एटा हूँ x2 ताले एटा मिश्रण एटा समान एटा है देख मुझे लिखिपारि दिस इम्प्लाइज पुनश्च एक्स प्लस माइनस टू एक्स माइनस टू बै टू इक्वल टू के 4 एटा है सेमती देखो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस टू इक्वल टू 4 2 8 ताले एक्स इक्वल टू 8 प्लस 2 दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू के 8 2 10 बुझी पाइल एक्स मूल्य के 10 है से तो y मूल्य देखा y देखो 1 प्लस y बै 2 देखो 1 प्लस y बै 2 इक्वल टू के -3 मझबिंदुर सूत्र एटा x1 प्लस x2 by 2 y1 प्लस y2 by 2 इक्वल्स टू y देखो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस y इक्वल्स टू एठी कोन होला दुईटा हरि गछि एपट पळेला गुणी होला -6 होला देखो y इक्वल्स टू -6 प्लस टा एठी +1 अछि एपट गले माइनस ताले दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू -7 ताले हमको x रो मूल्य इक्वल्स टू बाहला हमर केते x रो मूल्य 10 बाहला ततेबे y रो मूल्य केते बाहला हमर 7 एटा x कोमा y देकी लिखिबनी काहे की एटा जोडा अलग आइलो एटा x लिखो एटा y बुझि पाइलो कि नै अतएबे x रो मूल्य 10 बाहला y रो मूल्य बाहला -7 हला एटा समस्त लिखि देओ एटा थिला हमर 7 नंबर हला एटा होची कोन देला दुईटा रेखा परस्पर को समद्विखंड करंती माने एपटा जदी एपटा यदि तो गोटेर स्थानांक हमकु देछि ता माने हम मध्यबिंदुटा पाइ जिबा ताले जेता मध्यबिंदुटा पाइ गले हेइटा भी आरो होछि मध्यबिंदु आरो रेखाटार ताले सूत्र पके देले पाइ जिबा हला एति थिला क्वेश्चन तापर देखिबा 8 नंबर तो एटा लिखि दोछि 8 नंबर बुझिबा आठ नंबर हूँ 2 3 ओ 1 4 बिंदु द्वय को जोग कर रेखाखंड 3 अनुपात 2 रे अंतर्विभाजन करुले बिंदुर स्थानांक निर्णय कर देख बर्तमान कौन कर गोटे रेखा अच्छी ये हूँ 2 3 ये हूँ 1 4 बुझिपाल एटी गोटे बिंदु अच्छी ये कौन कर मन कर पी एक्स वाई ये जो पॉइंट ये कौन कर 3 अनुपात 4 रे विभक्त होछि 3 अनुपात 2 3 अनुपात 2 रे कौन कर विभक्त कर पचारा जो पी एक्स वाई स्थानांक केते बाहर पी एक्स वाई स्थानांक केते बाहर करता देख आम सूत्र अच्छी कौन एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बै एम प्लस ए है देख एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बै एम प्लस ए एम के एम हूँ 3 एटा हूँ एन एटा हूँ एन बुझिपाल कि नहीं एटा हूँ एक्स वन एटा हूँ वाई वन एटा हूँ एक्स टू एटा हूँ वाई टू कहीदेली प्रथम बिंदु देख एम एक्स टू से 3 गुणन 1 3 गुणन 1 मिशान एन एक्स वन 2 गुणन 2 बै एम प्लस एन इक्वल्स टू 5 देख 3 के 3 मिशान एटी केते होला 2 दुगुणे 4 विभक्त 5 ताले केते होला 7 विभक्त 5 हला ताले देखो y केते हे जिवो m y2 ताले m होची 3 गुणन y2 होची केते 4 मिशान n y1 ताले n होची 2 गुणन y1 होची 3 विभक्त 3 2 5 ताले देखो ये हे गला 12 ये हे गला केते 6 विभक्त 5 ताले केते होला 18 विभक्त 5 ताले तेबे p x ए जो p xy बिंदु होची स्थानांक केते होला 7 विभक्त 5 आ उठे होला 18 विभक्त 5 चला एटा दिला हमर केते नंबर 8 नंबर रो आंसर एटा समस्त लिखि दियो तापर जीवा 9 नंबर तो समस्त लिखि दे दियो
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି 9 ନମ୍ବର। ଦେଖ ପିଲେ 4 5 6 ଏକା ଟାଇପ ର क्वेश्चन, 7 ଟା ଟିକେ ଉପର ଲେଭେଲ क्वेश्चन ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 8 ଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ ର क्वेश्चन होला, 9 ଟା ବି ଦେଖ ସେଇ सेम ଟାइप ର क्वेश्चन, ବୁଝି ପାଇଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି, 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ क्वेश्चन -2 3 ଓ 5 -7 ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ 3:4 ଯୋଉ 3:4 ଅନ୍ତର୍ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସେଇ ସେମ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ क्वेश्चन। ତ ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି -2 3, ଏଇଟା ହଉଛି କେତେ 5 -7। ତାହେଲେ ସେ କହିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କଣ କରୁଛି ଆମକୁ 3, এটা পি এক্স ওয়ান, মনে করে এই বিন্দুটা হচ্ছে পি এক্স ওয়ান, এ 3:4 ରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଲା ଯେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ଏଇଟାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ। ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ହଉଛି x1, ଏଇଟା ହଉଛି y1, ଏଇଟା ହଉଛି x2, ଏଇଟା ହଉଛି y2, ଏଇଟା ହଉଛି m, ଏଇଟା ହଉଛି n ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଆମେ x ର ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ, x ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ mx2 ପ୍ଲସ nx1 ବାଇ m ପ୍ଲସ n। ତାହେଲେ ଦେଖ m କେତେ ହଉଛି, m ହଉଛି 3 ଗୁଣନ x2 ଆମର କେତେ ହଉଛି 5 ପ୍ଲସ n ହଉଛି 4 ଗୁଣନ ଆମର x1 କେତେ ହଉଛି -2 ବିଭକ୍ତ m ପ୍ଲସ n ହଉଛି 5 3 7। ତାହେଲେ ଦେଖ 5 3 15 ମାଇନସ 4 ଗୁଣେ 8, ବୁଝିପାଇଲ। ପ୍ଲସ ମାଇନସ 8 ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ ମାଇନସ ମାଇନସ, ତାହେଲେ ବିଭକ୍ତ 7, 15 ରୁ 8 ଗଲେ 7 ବିଭକ୍ତ 7 ସମାନ 1। ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା ଆମର, এইটার মূল্য আমি পাইগলে কেতে 1 পাইবি, বুঝিপাইল। তারপরে দেখো y ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ କେମିତି ପାଇବା, m y2 ପ୍ଲସ n y1 ବିଭକ୍ତକ m ପ୍ଲସ n। ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି m ପକେଇବି, m କେତେ 3 ଗୁଣନ y2 କେତେ -7 ମିଶାଣ 4 ଗୁଣନ y1 କେତେ 3 ବିଭକ୍ତକ 4 3 7। ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା 7 3 -21 ହେଲା, ମାଇନସ ଅଛି ଚିହ୍ନ -21 ପ୍ଲସ 4 3 12 ବିଭକ୍ତକ 7। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା -21, 12 ଗଲେ 9, 9 ବିଭକ୍ତକ 7, ବୁଝିପାରିଲ। y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା -9 ବିଭକ୍ତକ 7। ତାହେଲେ p, xy ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1, -9 ବିଭକ୍ତ 7। এটা ଥିଲା ଆମର 9 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର। ତ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଯାଅ। ତାପରେ ଯିବା 10 ନମ୍ବର, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଯିବା କେତେ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର, ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ତ ପିଲେ 10 ନମ୍ବର 8 9 ହେଲା ଏକା ଟାଇପ ର। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି, ଯଦି 5 9 ବିନ୍ଦୁଟି 7 -3 ଆଉ 4 k କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ 2:1 ରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ କରେ, k ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଇଜି। ଦେଖ ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି 7 -3, ଇଏ ହଉଛି 4 k। ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡଟାକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ଆମର 2:3 ରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ଇଏ ହେଲା ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି p, 5 9, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଦେଇଦେଇଛି 5 9, କେତେରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି 2:1, ବୁଝିପାରିଲ। 2:1 ରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ଯୋଉ k ର ମାନଟା କେତେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ k ର ମାନ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ k ର ମାନ ମାନେ k ଟା ଅଛି y2 ରେ, ଆମର x ର କିଛି କାମ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ y2 କୁ ଧରିକି କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର y କେତେ 9, ତାହେଲେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ mx2 ଏ ଯୋଉ ସରି my2 ପ୍ଲସ n y1 ବାଇ m ପ୍ଲସ a। କହିଦେଲି এইটা 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 এইটা। তাহলে দেখো m কেতে 2, y2 কেতে k প্লস 1 গুণন y3 কেতে -3 বিভক্ত কি ইয়ে কেতে হলো 3। তাহলে দেখো বর্তমান ମୁଁ যেটা এটি সলভ করছি, y ର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଛି ଆମକୁ, y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 9। ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 9 3 27, ଇଏ ହେଇଗଲା 2k -3, 2k -3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 9 3 କେତେ ହେଇଗଲା 27। ତାହେଲେ 2k ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା, 3 ଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇଲା, ମାଇନସ ଅଛି ପ୍ଲସ ହେଇଗଲା 27 ପ୍ଲସ 3, 27 ପ୍ଲସ 3 ସମାନ କେତେ ଲେଖିପାରିବି 30। ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ k ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ, 2ଟା ଗୁଣି 1 ଅଛି, ତାହେଲେ 30 ବିଭକ୍ତ 2 ସମାନ
15 তাহলে কে ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା 15 ଅତএବେ କେ ର ମୂଲ୍ୟ ଆମର ବାହାରି ପଇଲା ଏଠି କେ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା 15 ଏଟା ହଉଛି କଣ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାଇଲ ଏଟା ଥିଲା ଆମର 10 ନମ୍ବର ହେଲା ତାପରେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କେତେ ନମ୍ବରକୁ 11 ନମ୍ବରକୁ ଏଟା ଲେଖେଇ ଦଉଛି ବହୁତ ଇଜି ଚାପ୍ଟର ମାନେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ କରୁଛେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ସୂତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ଯୋଡ଼େ ସୂତ୍ର ଗୋଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତର ବିଭାଜନ ବହି ବିଭାଜନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ହେଲା ଆସିବ କି ନାହିଁ ଠିକ ନାହିଁ ଦେଖ ପିଲେ 11 ନମ୍ବର କହିଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ତିନିଟା ଗଲା ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ 8 9 10 ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମାତ୍ର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା এটা দেদেলি x1 y1 এটা দেদেলি x2 y2 এটা দেদেলি x3 y ବୁଝିପାରିଲ ତ ମଧ୍ୟମ ମାନେ କଣ ସେ କଣ କରୁଛେ ସାମ୍ନା ବାହୁକୁ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରିବ ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ এইটা হচ্ছে କଣ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଭର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ এই ତିନିଟା ଯାକ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଇଏ କରିବେ ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଭର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା ଜ୍ୟାମିତିରେ ପଢିଛ ତା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ଭର କେନ୍ଦ୍ରଟା ଏଇ ଯୋଉ ରେଖାଟାକୁ ଏଇଟା ମନେକର ଏ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଏଇଟା ବି ହେଲା ଏଇଟା ସି ହେଲା ଏଇଟା ଓ ହେଲା ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଏ ଓ ଅନୁପାତ ଓ ଡି ଏଇ ଯୋଉ ଓ ଡି ଇ ଏ ହେଲା ଓ ଡି equals to BO ଅନୁପାତ OE equals to CO ଅନୁପାତ OF ସବୁବେଳେ କେତେ ହବ 2 ଅନୁପାତ 1 ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ହବ 2 ଭାଗ ଏଇଟା ହବ ଗୋଟେ ଭାଗ ଏଇଟା ହବ 2 ଭାଗ ଏଇଟା ହବ ଗୋଟେ ଭାଗ ଏଇଟା ହବ 2 ଭାଗ ଏଇଟା ହବ ଗୋଟେ ଭାଗ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମର ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରହିଲା ଭାଗ ଅନୁପାତ ଅନୁପାତ କହିଛି ସମାନ ବୋଲି କହିବି ବୁଝିପାରିଲ এইটা এটা সমান নয় আগ অনুপাত এইটা এই অনুপাত এই অনুপাত সমান কেমতি মনে কর এইটা কেতে হেলা এইটা 4 হেলা এইটা 2 হেলা কেতে হেলা 2 অনুপাত 1 হেলা এইটা মনে কর 3 হেলা এই যে সরি এইটা 3 হেলা এইটা 6 হেলা তাহলে পিএপি কোন হেলা 2 অনুপাত 1 হেলা অনুপাতটা সমান বাহু সমান নহ কি মানে এই যোড়াক সমান নহ আগ অনুপাত সমান বুঝি পাইল এতিকি এতিকি জিনিস দেখিকি আমার করিয়ার আছে হেলা এইটা জিনিস মনে রহলা তাহলে পিলে দেখো মতে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক পাইবা ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା 2 ଅନୁପାତ 1 ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক পাইবা ପାଇଁ ଆମକୁ এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক পাইବାକୁ ପଡିବ ତ এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক কেମିତି ইয়ে হচ্ছে মধ্যবিন্দু তাহলে এইটার মধ্যবিন্দু হলে এইটার স্থানাঙ্ক আমি পাইପାରିବା তাহলে দেখো মোর তান বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কেতে কହୁଛି x2 + x3 / 2 x2 + x3 / 2 এইটা মিশ্রণ এইটা বাই 2 তারপরে কমা y2 + y3 / 2 এটা হলো x র স্থানাঙ্ক এটা হচ্ছে y র স্থানাঙ্ক এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক হলো ইয়া ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ହେଲା x1 + x3 / 2 ସେମିତି y1 + y3 / 2 এটা ହେଲା এই ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ତାପରେ f ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କଣ ହେଇଯିବ f ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ଦେଖ x1 + x2 / 2 x1 + x2 / 2 ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ସୂତ୍ର এটা ମନେ ରଖ y1 + y2 / 2 এটা ହେଲା f ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତିନିଟାକ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପାଇଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ a ଆଉ d ର କୋଉ 2 ଅନୁପାତ 1 ରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ o ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଆମେ ପାଇଯିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ o ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ପାଇବା ହେଲା x କେତେ ଆମର କେତେ ହେଲା a ବିନ୍ଦୁ ଆଉ d ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ହଉଛି d ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ହଉଛି a ବିନ୍ଦୁ ହେଲା এই ଯୋଡ଼ାକୁ 2 ଅନୁପାତ 1 ରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ ବୁଝିପାରିଲ 2 ଅନୁପାତ 1 ତାହେଲେ ଦେଖ এইটা ହେଇଗଲା x2 ଆମ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ এইটা ହେଇଗଲା x1 এই ଯୋଉ ସରି y2 এইটা ହେଇଗଲା কোন x1 এটা ହେଲା y1 ହେଲା ଆମ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା m এইটা ହେଇଗଲା 1 এটা ହେଇଗଲା m ହେଲା ଏତିକି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତ୍ର ଦେଖ x ଏଇ ବିନ୍ଦୁର x ପାଇବାର ଅଛି ମାନେ x ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ତାହେଲେ x ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେମିତି ପାଇବା m x2 m x2 m x2 କହୁଛି କେତେ ଏତିକି ତାହେଲେ ଦେଖ m କେତେ m ହଉଛି 2
2 ଗୁଣନ x2 ପ୍ଲସ x3 ବାଇ 2 ପ୍ଲସ ଏଠି ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା 1 ଗୁଣନ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା କେତେ 1 ଗୁଣନ x1 ବାଇ 2 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ x ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହେଇଗଲା 2 2 କଟିଗଲା ହେଲା। ତା 2 2 କଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ LCM 2 ନେଇଗଲ ଏଟା କଣ ହେଇଗଲା 2x2 ପ୍ଲସ 2x3 x3 ପ୍ଲସ ଏଟା କେତେ ହେଇଗଲା x1 ବାଇ 2 ହେଲା। ଏଠି ବି ଲେଖୁନ ଏମିତି ହେଲା। ये 2 2 कटि जाइछि। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ହେଇଗଲା 2x2 ପ୍ଲସ 2x3 ପ୍ଲସ x1 ବାଇ 2 ହେଲା। ଏଟା x ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏଟା ପାଇଗଲେ। y ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଖ କଣ ପାଇଯିବା y ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି my2 ହଉଛି ଏଟା ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ ଏଠି y2 ଏଟା ଏଟା ହେଇଯିବ 2y2 ପ୍ଲସ 2y3 ପ୍ଲସ y1 ବାଇ 2 ଏତିକି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ ଏ ଓ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ ଓ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବୋଲେ ଆମେ ଡି ଇ ଏଫ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଗଲେ କଣ ପାଇଗଲେ ଡି ଇ ଏଫ ବିନ୍ଦୁ ତିନିଟାକ ପାଇଗଲେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କଣ କରୁଛି ଏଇଠି ନା ମତେ 2 3 ଥର ଲିଭେଇକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏରା ଯୋଉଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ଲିଭେଇ ଦଉଛି ପୁରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଦଉଛି ଭଲ ଭାବରେ କରିଦଉଛି ଯେମିତି ବୁଝା ପଡେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଏ x1 y1 ଏଇଟା ହେଇଗଲା b x2 y2 ଏଇଟା ହେଇଗଲା c x3 y ଏତିକି ଜିନିଷ। ଏଠି ଆମେ d ଟା ପାଇଲେ ଏଠି ଆମେ d ପାଇଲେ କଣ x2 ପ୍ଲସ x3 ବାଇ 2 y2 ପ୍ଲସ y3 ବାଇ 2 ଏତିକି ପାଇଲେ। ଏଠି ଆମେ e ଟା କଣ ପାଇଲେ e ଟା ପାଇଲେ x1 ପ୍ଲସ x3 ବାଇ 2 y1 ପ୍ଲସ y3 ବାଇ 2 ତାପରେ ଏଠି f ଟା କଣ ପାଇଲେ f ଟା ପାଇଲେ x1 x2 by 2 y1 y2 by ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇ ଛଅଟା ଲେଖି ଦଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ବିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ରେଖା ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଜି ଏ କଣ କରୁଛି 2:1 ରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପାଇବାର ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜି ଏକ୍ସ ୱାଇ ପାଇବାର ଅଛି କଣ ଜି ଏକ୍ସ ୱାଇ ପାଇବାର ଅଛି ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପାଇବାର ଅଛି। ତାହେଲେ କେମିତି ପାଇବା ଦେଖ ଇଏ ହେଲା 2:1 ତାହେଲେ ଏମ ହେଇଗଲା 2 ଏନ ହେଇଗଲା କୋଉଟା 1 ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ସୂତ୍ର ହଉଛି x ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ एम x2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस एन बुझिपाइल। ताले देखो एम केते 2 x2 केते एटा होचे x1 एटा होचे x2 ताले देखो एम 2 गुणन x2 प्लस x3 बाई 2 हैला प्लस 1 गुणन y1 ए जो सॉरी x1 ହେଲା 1 ଗୁଣନ x1 ଏତିକି ବିଭକ୍ତକ କେତେ ଆମର 3 2 1 3 2 2 କଟିଗଲା ଏ କଣ ହେଇଗଲା x1 ପ୍ଲସ x2 ପ୍ଲସ x3 ବାଇ 3 ତାହେଲେ x ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା x1 ପ୍ଲସ x2 ପ୍ଲସ x3 ବାଇ 3 ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ y ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଖିବି ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ y ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଦି ଦେଖିବି ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ
y ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଖି 2 ଗୁଣନ y2 ପ୍ଲସ y3 by 2 ପ୍ଲସ 1 ଗୁଣନ y1 ବିଭକ୍ତ ବା 3 ତା 2 କୁ 2 କଟିଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା y1 ପ୍ଲସ y2 ପ୍ଲସ y3 by 3 ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏଇଟାର ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଡି ବାହାର କଲେ ଜି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏଇଆ ବାହାରିଲା ହେଲା ତାହେଲେ ଯେତିକା ବିଇ ବାହାର କରିବା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡିଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି লিখেদেলি ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଇ କୁ ଯୋଗ କରିଦଉଛି ବିଇ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁଟା এটা হচ্ছে জি ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯେଟା ମୁଁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା 2 ଅନୁପାତ 1 ଯଦି ଏଇଟା ବି ସେଇଆ ବାହାରି ପଡିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ସେଇଆ ବାହାରିବ ମାନେ ବାହାରିବ କଣ ବାହାର କଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ସିମିଲାରଲି ଏଇଟା ବି ଏଇଆ କଣ ପାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା ହେନ୍ତି 2 ଗୁଣା ହବ ଏଥିରେ 2 ଗୁଣା ହେଲେ 2 କୁ 2 କଟିଯିବ x1 x3 ରହିବ ଏଠି x2 by 3 ହେଇଯିବ 2 ମିଶାଣ 1 3 ଏଠି ହେନ୍ତି ଦେଖ ହେଇ ସିମିଲାର ଜିନିଷ ଏଠି ବି ଦେଖ ହେନ୍ତି ଏଠି ଏଠି କଣ ରହିବ x2 এই ଯୋଉ କଣ x1 x2 by 2 ଟା କଟିଯିବ ତାପରେ ଏଠୁ ଏଠି ରହିଲା x3 ତିନିଟାକୁ ମିଶିକି x1 x2 by x3 ରହିବ ହେଲା ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆଉ ଗୋଟେ କାଢି ପାରିବ କଣ ବିଇ ଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନହେଲେ ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ ଯେ x1 ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ତମେ ଏତିକି ପାଇଗଲ ହେଲା ତାପରେ ବିଇ ର ଦେଖିବା ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ବିଇ ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଇ ର ଦେଖ କଣ ଲେଖିବ 2 ଗୁଣନ ଏଇଟା x ର x ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେମିତି ବାହାରିବ 2 ଗୁଣନ x1 plus x3 by 2 plus 1 गुणन x2 by 3 2 को 2 कटिगला काय होला x1 plus x2 plus x3 by 3 सेंड y केते बाहरिबो 2 गुणन y1 plus y3 by 2 मिश्रण 1 गुणन y2 विभक्त 3 2 2 कटिगले काय होला y1 plus y2 plus y3 by 3 बुझि पाइलो एटा पे सही होला ବିଇ ରେ ବି 0 ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସେଇ ବାହାରିଲା 2 ଅନୁପାତ 1 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ CF ଦେଖିବା ହେଲା ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି CF ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ CF ରେ ଦେଖ CF ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଟା ଲିଭେଇ ଦେବି CF କୁ ଯୋଗ କରିଦବ ହେଲା ଏଟା ଜି ଏଟା ଦେଖ ଏଟା 2 ଏଟା 1 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ CF रे हमर x केते बाहरियो 2 गुणन एटा 2 गुणन x1 plus x2 by 2 मिश्रण 1 गुणन x3 by 3 2 2 कटिला ताले x1 plus x2 plus x3 by 3 सेंदु y केते बाहरि पड़ियो 2 गुणन y1 plus y2 by 2 plus 1 गुणन x3 हला ए जो y y के 2 2 कटिला ताले y1 plus y2 plus y3 by 3 एटा भी लेखा सेम बाहरुछि ताले तीनटाक बिंदु जेहेतु समान बाहला x y रो ताले एटा गुटे बिंदु अरे स्थानांक समान बाहला ना स्थानांकटा कोन गुटे बिंदु ताले स्थानांक जदि का समान बाहला ताले लिखि दबो तेबे कोन मध्यमा द्वय अतेबे एटा लिखि दबो मध्यमा त्रय एक बिंदु जान ହେଲା ମଧ୍ୟନ୍ତର କଣ ହେଇଗଲା ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ହେଇଗଲା ହେଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡି ରେ ବାହାର କଲେ ବି ରେ ବାହାର କଲେ ସିଏଫ ରେ ବାହାର କଲେ ତିନିଟା ଜାଗାରେ x y ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକା ପଡିଲା ତା ମାନେ ଏଟା କଣ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ସେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ହେଲା ଏଟା ଥିଲା ଆମର 11 ନମ୍ବର ଟିକେ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ଥିଲା ମାନେ ବଡ ଟିକେ ଥିଲା ଏଟା इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन एटा पड़े परीक्षा तुम देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो एटा तीन थर पड़ी है एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा कोन अंडरलाइन कर देथो दो बही गोल उले देथो तापर जिबा 12 नंबर कटाली भेदुची से कहला जे h5p -4k o 8 9
ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତ୍ରିଭୁଜର ଭର କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି ଏତିକି -2 6 ହେଲେ h ଆଉ k ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କର ଯାଇଛି ଦେଖ ସେବେଳେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି a b c ବୁଝ ଏରା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ବୁଝିଲେ ହିଁ କରିପାରିବେ h ଖାଇକି ଏଇଟା ଗଲା ଆମର -4k ଏଇଟା ଗଲା ଆମର 8 9 କହିଲା ଏଇଠି ଭର କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟମା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟମା ଏଇ ଯୋଉ ଭର କେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି ଆମର କେତେ ଭର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି -2 6 ହେଲା ସିଏ କହିଲା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ h ଆଉ k ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଭର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ଦେଇଛି ତାମାନେ ଏଇଟା 2:1 ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡର ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛି ତାମାନେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିହାତି ଦରକାର ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା କଣ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକର ମଧ୍ୟମ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆମେ କାଢି ପାରିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ମନେ କର ନେଇଗଲି ଆମର ଡି ବିନ୍ଦୁ ତାହେଲେ ଡି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁର ସୂତ୍ର କଣ x1 plus x2 by 2 तो -4 plus 8/2 କେତେ ହେଇଗଲା କମା ଆମର ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ k plus 9/2 k plus 9/2 ଏତିକି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କାଲକୁଲେସନ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା +4/2 ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ +8 -4 8 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ 4/2 କେତେ 2 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ 2 ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ 2 ହେଲା -4 + 8 କେତେ ହେଇଗଲା 4 ବିଭକ୍ତ 2 କେତେ ହେଇଗଲା 4 କୁ 2 ରେ କାଟିଦେ 2 ये ହେଲା k plus 9/0 तो एटा कोन हेला 2, k plus 9/0 बर्तमान हमें इंद्र स्थान को पाई ताल देखो केमती पाइया ताल देखो x एटा होची x एटा होची x2 एटा होची x1 ताले x इक्वल्स टू हमर x2 सॉरी amx2 plus amx1 by m plus n ताल देखो x केते -2 ताले -2 इक्वल्स टू m x1 ताले केते m सॉरी m x2 2 गुणन 2 मिसान n गुणन h n x1 केते h ताले देखो बाई m plus n 3 ताले ये वाला 4 plus h by 3 होला ताले देखो 3 टा की भरी के से पड़ेलो भी h ताले 4 plus h इक्वल्स टू 3 दुगुणे -6 लिखला ताले h इक्वल्स टू -6 -4 चारटा प्लस होई गछि पडु गेला माइनस ताले h इक्वल टू केते होला -10 बुझि पाइलो ताले h ର मूल्य केते होला -10 तापर देखो बर्तमान h ର मूल्य पाइ गेले आ गोटे मूल्य कार पाइबार अछि k ର पाइबार अछि ताले देखो सेंती ताले हमर y इक्वल्स टू m y2 plus n y1 by m plus n ताले y ର मूल्य केते देते देखो 6 दिस इक्वल 6 इक्वल्स टू n केते 2 गुणन k plus 9/2 2 कटि गला प्लस n k गुणन n a के गुणन 5 ताले देखो ताले ये हला 5 के 5 9 5 14 ताले 6 इक्वल्स टू k plus 14 ताले k इक्वल्स टू 6 minus 14 दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू -8 हला ताले ऑक्टेट h इक्वल्स टू -10 k इक्वल्स टू -8 एगुड़ा का हेला अच्छा बेटा समझते लिखि दियो सॉरी ठीक के बोलते हैं एडी खाली लिखी m plus n लिखी बाले m plus n होची 3 ताले 3 टा गुणे होले केते होला 6 3 को 18 ताले 18 बेडाना 14 माने केते 4 है ना लेटा है आंसर से ये हम देना चाह ये होला माइनस बुझि पाइलो एटा थिला गोटे प्रोसेस हला एटार दीटा मेथड अछि एटा होची कोन जो माने देखो एटा हमें बही जे देखि जे ता पूर्व बेली हमें कोन भर केंद्र गणित थिला बेली तापर डायरेक्ट सूत्र तार हमें जान देले x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 बेली जानि देले बेली ई बिंदु तार स्थान बारी एडी हमें कहया एटा पके दो किंतु परीक्षा तो ता पूर्व क्वेश्चन देई नथियो बुझि पाइलो कि नै जति का हे सूत्रटा मने न पड़े ताले एटा होची बेस्ट मेथड बुझि पाइलो किंतु एटा सरी गला एटा समस्त लिखि देथो वर्तमान देखो बिले किंतु एमिति हमें करिया जतिका केतेले करियानी जेतेले हमें सूत्र मन रखुची ओ सूत्र भर केंद्र रो सूत्र मन रखुची तेनु करी आ गोटे नोट्स लेखि
गोटे इंपोर्टाट नोट्स देखिए लिखिदब जे भर केन्द्र सूत्र होची हमर भर केन्द्र सूत्र होची जी एक्स वाई सूत्र होची x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3 এটা হচ্ছে ভর কেন্দ্রর সূত্র তাহলে দেখো প্রধান ভর কেন্দ্র সে আমাকে দিয়েছে -2 তাহলে x এর মূল্য হচ্ছে -2 ইকুয়ালস টু x1 কেতে h প্লাস x2 কেতে -4 প্লাস y2 কেতে এই যে x3 কেতে 8 বিভক্ত 3 তাহলে দেখো 3টা গুণিয়ে গেছে এপটু গলে -6 হইব তাহলে কোন হইগলা h -4 প্লাস 8 ইকুয়ালস টু -6 তাহলে দেখো h প্লাস 4 ইকুয়ালস টু -6 this implies h equals to -6 -6 সমান h equals to 10 বুঝি পাইলো -10 এটি h র মূল্য -10 বাই পড়া ইজি ହେଲା তারপরে y equals to আমার y1 plus y2 plus y3 by 3 তাহলে y র মূল্য দিয়েছি 6 equals to y1 দিয়েছি 5 plus k plus 9 by 3 তো this implies 17 18 8 14 তাহলে k plus 14 equals to 18 তাহলে k equals to minus 14 তাহলে this implies k equals to 4 তাহলে k আছে কমা k h equals to -10 k equals to 4 ହେଲା এইটা যদিকা সূত্র আপনার মনে আছে পিজি রে এটা করতে ହେଲା এটা হচ্ছে বেস্ট মেথড ভর কেন্দ্রর সূত্র তাহলে ভর কেন্দ্র লিখিকি সূত্র এটা হাইলাইট করিকি লিখু বুঝিপাইল গোটে ত্রিভুজর ভর কেন্দ্র সূত্র এটা পচারিব তাহলে এটা কোন করি গোটে ফর্মুলা দেইকি লিখি দে সূত্র নম্বর কেতে এই অনুশীলনর সূত্র নম্বর 4 বুঝি পাইলে ভর কেন্দ্র ডাইরেক্ট শর্ট কোশ্চেন আসিব শর্ট কোশ্চেন বেলে এমিতি কলে ভুল হব ହେଲା କରିପାରିବନି টাইম রে সরিব এই সূত্রটা মনে রাখিয়া নিহাতি দরকার এটা ଥିଲା আমার কেতে 12 নম্বর কোশ্চেন তারপরে ଯିବା 13 নম্বর কোশ্চেন ହେଲା 13 নম্বর কোশ্চেন ଯିବା বুঝলি বেলুন তাহলে 13 নম্বর কোন লিখছি 13 নম্বর মই চিত্র করিব সে দেইছি ত্রিভুজ এবিসি র ভর কেন্দ্র হচ্ছে জি এক্স ওয়াই হচ্ছে 1 বুঝি পাইল তারপরে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দিয়ে দেলা a x1 y1 equals to और दे देला a बिंदु स्थानांक दे देला 3 -4 3 -4 तापर b बिंदु स्थानांक दे देला x2 y2 दे देला -4 7 से हमको c x3 y3 पता ଅଛି বুঝি পাইল তাহলে দেখো বড় কেন্দ্র x র সূত্র কোন x1 x2 x3 by 3 তাহলে x1 কেতে 1 equals to x1 কেতে 3 -4 plus x3 by 3 তাহলে দেখো 3 গুণ হলো তাহলে এটি কেতে হলো x3 -1 equals to 3 তাহলে x3 equals to 3 plus 1 সমান x3 equals to 4 বুঝলো x3 এর মূল্য পড়িগলা 4 তাহলে দেখো y equal to কেতে y1 plus y2 plus y3 by এতে 3 তাহলে y কেতে দিয়েছি 1 equal to -4 plus 7 minus plus y2 by 3 তাহলে this implies y2 plus 3 by 3 equals to 1 তাহলে y2 equals to y2 plus 3 equals to কেতে 3 তাহলে y2 equals to 3 minus plus 2 তাহলে এটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেই হলো c x3 y3 equals to আমরা 4 দেই হলো 4 0 কেতে নম্বর 13 নম্বর হলা তো এটা c বিন্দুর স্থানাঙ্ক দাও দে তো এটা সব 13 নম্বর লিখি দিও হলা তারপর দিবা 14 নম্বর এটা লিখে দিচ্ছি
से देला गोटे त्रिभुजर शीर्ष बिंदु होउची केते ए मन कर -4 1 बी मन कर देला 3 -4 सी 1 3 हैला से कहूची भर केंद्रर स्थानांक होउची 0 0 केंति प्रूव करिया ताले हमर भर केंद्रर सूत्र कोन x = x1 + x2 + x3 by 3 y = y1 + y2 + y3 by 3 अब देखो x = केते -4 + 3 + 1 by 3 -4 ये +4 ये वाला कटि वाला ताले ऊपर 0 हे वाला 0 by something = 0 ताले x रो वैल्यू केते होला 0 हे वाला बताम देखो y = एटी देखो हमर केते होला 1 के -4 + 3 देखो ये -4 ये 3 के 4 कटि वाला by 3 ताले 0 by something = 0 ताले y रो मूल्य केते होला 0 ताले g x y समान 0 देखि दियो तेबे भर केंद्र मूल बिंदु भर केंद्रटा होची कोन मूल बिंदु देखि देलो एटा समस्त 14 नंबर तापर जिया 15 नंबर को एटा लिखे दोछ 15 नंबर देखो ए और बी बिंदुर स्थानांक यथाक्रमे दिके रेखाखंड ऊपर एक बिंदु स्थिर कर जेपरि ए बिंदु ठारू दूरता बी बिंदुर दूरतार 3 ठीक अछि से कहला ए बी गोटे रेखाखंड जार स्थानांक होची हमर 1 के 2 5 -4 बुझि पाइला से कहला ए बिंदु ऊपर गोटे बिंदु है ए बी माने करटा टी बिंदु से कहला बी बिंदु जति दूर मन कर ये x है ताहले ए बिंदु ठारू केते ए बिंदु ठारू दूरता बी बिंदुर दूरतार 3 गुण ताहले ये होला 3x ताहले अनुपात केते होला 3 अनुपात 1 ताहले एटा m होला एटा n होला हला ताहले सब दे देला हम खाली बी बिंदुर स्थान पाइवर अछि ताहले देखो x = mx1 ए जो सॉरी mx2 3 गुणन 5 प्लस n x1 ताले 1 के गुणन 1 बाई m + n 3 + 1 4 5 3 15 1 16 15 + 1 जो 4 16 बाई 4 समान 4 ताले y देखो y होची m y2 ताले 3 गुणन -4 प्लस 1 के गुणन 2 के गुणन 2 विभक्त 4 तो -12 + 2 बाई 4 तमे केते होला -10 बाई 4 तो माने -5 बाई 2 ताले हमरो p x y केते होला 4 -5 बाई 2 सेटा थिला कोन केते नंबर 15 नो समस्त एटा लिखि दियो तापर जीवा 16 नंबर ताले बे दोछ 16 नंबर देखो देखिए 1 के 5 और 7 2 स्थानांक विशिष्ट बिंदु बिंदु जोग करते रेखाखंड समत्रि द्विखंड करुवा बिंदु द्वारा स्थानांक मिलना है समान 3 आगे विभक्त होछि मतलब देखो एटा एटा ए बिंदुर स्थानांक मन कर दे देला से हम 1 के 5 बी बिंदुर स्थानांक दे देला 7 2 तीन भागे माने एमती 3 भागे विभक्त करछि कारण देखो एटा इक्वल्स टू एटा माने कर एटा p बिंदु एटा q बिंदु फास्ट ए p बिंदुटा काढिबे ताले देखो ये 1 1 2 भाग ये देखो ताले 2 अनुपात 1 के 2 भाग है जो गोटे भाग है ताले 2 अनुपात 1 ताले एक वर्तमान x y रा मूल्य बही काटे बुझि पाइलो वर्तमान देखो p x एई तरह मूल्य काढी वर्तमान देखो p x y रा मूल्य हमें काढिया ताले देखो x इक्वल्स टू केते 2 गुणन 7 2 गुणन 7 विषण 1 गुणन 1 1 गुणन 1 विभक्त को 3 2 विषण 1 2 विषण 1
7 दुगुणे 14 प्लस 1 विभक्त 3 ताने 15/3 समान केते होला 5 ताले x ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 5 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 2 ଗୁଣନ 2 ମିଶାଣ 1 ଗୁଣନ 5 विभक्त 3 ताले ହେଲା 4 ମିଶାଣ 5 विभक्त 3 और 9 विभक्त 3 समान केते होला 3 ताले y ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 3 ବର୍ତ୍ତମାନ p x y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ होला p x y କେତେ ହେଲା 5 3 ବର୍ତ୍ତମାନ এই p ବିନ୍ଦୁ ଭଲ ହେଲା p ବିନ୍ଦୁକୁ ଭଲ ଲଗେଇବା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ q ହେଲା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ q x1 y1 ଏଇ ଯୋଉ q ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ q ବିନ୍ଦୁଟା ଏଇ ଯୋଉ p a p ବିନ୍ଦୁଟା କଣ କରୁଛି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଛି କଣ ଏପଟେ ଯେତିକି ଏପଟେ ଏତିକି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ସୂତ୍ର ପକେଇଦେଲେ ଆମେ q ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନ ପାଇଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖ q ବିନ୍ଦୁ q xy ଲେଖୁଛି ସେଇ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ x1 y1 ହେଲା ଏଇଟା x2 y2 ହେଲା କେତେ 5 3 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ q x1 y1 ବା x0 y0 ବାହାର କର ହେଲା ત્યાં କନଫ୍ୟୁଜ हो y0 ହେଲା x1 y0 ତାହେଲେ ଦେଖ x0 କଣ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର ମାନେ କଣ 5 ମିଶାଣ 1/2 ତାହେଲେ 6/2 ସମାନେ 3 ତାହେଲେ y0 କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଆମର 5 ମିଶାଣ 3/2 ସମାନେ 8/2 ସମାନେ କେତେ ହେଲା 4 ତାହେଲେ ଆମର q ବିନ୍ଦୁ କେତେ ହେଇଗଲା x0 y0 ଆମର ହେଇଗଲା 3 4 ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ କେତେ କେତେ ଗୋଟେ ହଉଛି 5 3 ଗୋଟେ ହଉଛି 3 4 ହେଲା এই দুইটা বিন্দু কম করছি তাকে সমানে 3 ভাগে বিভক্ত করছি এটা লিখে দিও এটা ছিল আমার 16 নম্বর কোশ্চেন তারপরে দিবা 17 নম্বর কোশ্চেন কো কেতে নম্বর কোশ্চেন 17 নম্বর কোশ্চেন এটা লিখে দিচ্ছি দিবা কেতে নম্বর 17 নম্বর কোশ্চেন বলে 17 নম্বর কোশ্চেন দেখো বলে O00 A 2A0 B0 2B ହେଲେ ଦର୍ଶାଅ ଯେ ଓ ଏ ବି ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ସେ ଦେଲା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା O00 A ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା 2A0 B ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲା 0 2B ଏଇଟା ଦେଲା ଏ B0 2 ହେଲା କାହିଁକି ନଉଛି ଏମିତି ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି x ଆକ୍ସିସ୍ ରେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି y ର 0 ଏଇଟା ହଉଛି y ଆକ୍ସିସ୍ y ର କଣ ହବ y ର ଯୋଉ x ର ମୂଲ୍ୟ 0 y ର ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ x ଅକ୍ଷରେ y0 y ଅକ୍ଷରେ x0 ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମକୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେ କହିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା ନା ପି ଇଏ କଣ କରୁଛି ଓପି ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରିବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ହେଲା ତ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ଆଗ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ p ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ b ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାମାନେ ଏଇ OA ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ OB ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ AB ସ୍କୋୟାର ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଶୀଳନୀରେ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁର ମାନେ ଯଦିକା ଦେଇଥିବ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଦୂରତା
ताले ए ओए रो दैर्घ्य केते हिजो ओए समान को हिजो हमर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रो रूट x स्क्वायर केते 2a रो होल स्क्वायर प्लस 0 रो स्क्वायर समान 4a रो होल स्क्वायर रो रूट समान 2a ताले एति को हेला 2a हैला सेंती OB केते हिजो 0 स्क्वायर प्लस 2b रो होल स्क्वायर समान को हेला 4b स्क्वायर समान केते हेला 2b ताले ये होला 2a ये होला 2b बर्तमान देखो AB केते हिजो AB AB हिजो 0 माइनस 2a रो होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 0 रो होल स्क्वायर बर्तमान देखो 4a रो होल स्क्वायर प्लस 4b रो होल स्क्वायर रो रूट हो चारि कॉमन नहीं होली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहला चारटा बाहर पळैले 2 हे होला 2 ब्रैकेट भितर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक अछि बर्तमान ठीक हे होला हैला बर्तमान देखो एई दीटा जाकर स्क्वायर रो रूट ओवर एति होउची कि मु ताल देखो लिखिबी बर्तमान oa स्क्वायर प्लस ob स्क्वायर रो रूट ओवर बर्तमान देखो oa स्क्वायर केते हला 2a रो स्क्वायर माने 4a स्क्वायर प्लस 2b रो स्क्वायर एंड 4b स्क्वायर रो रूट ओवर अछि माने 2 4 कॉमन नै कि बाहर पळे आइले 2 हे होला 2 भीतर रहला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू एटा कोन हे होला ab हला एटा इक्वल टू कोन हे होला ab हे होला ताले ab इक्वल्स टू ओए कोन भूमि स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर बुझि पाइलो ताले एटा कोन हे होला ab ताले एटा ओटे कोन हे होला समकोणी त्रिभुज कोन हे होला एठी हे होला प्रत्येबे abc एक समकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज हे होला तापर एटा गोटे प्रमाण हे होला से हमु देइथला फास्ट कोन प्रमाण करिया को समकोणी त्रिभुज प्रमाण करिया देइथला एटा फास्ट प्रमाण कर देले हम तापर एटा कर दियो तापर हमें p बिंदुर स्थान वर्तन पाइया हैला p बिंदुर स्थान पाइकी देखिया सब op आउ oa आउ कोन हेटा हमर ए जो सॉरी op pb आउ pa समान होउची कि ना हैला हेटा वर्तन पाइले हे जिवो तो एटा समस्त लिखि देथो एटा लिखि देउची त से देइची कर्णर मध्यबिंदु हैला कर्णर मध्यबिंदु त्रिभुजर तीनी कोन तीनी शीर्ष ठारो समदूर त देखो कर्णटा ऑलरेडी केतेटा शीर्ष को नेकी तयारी तीटा शीर्ष को नेकी गोटे बी गोटे ए बी आउ ए को नेकी तयारी हिची पी टा ताले से देइची मध्यबिंदु माने हमें ऑलरेडी बाहर कर देइचे जे पी कोन बी टा ए पी संगे समान हे हमु खाली बाहर करिया रछु ओ पी टा समान हेले हे ताले देखो मध्यबिंदु माने पी बिंदुर स्थान हमें पाइजिबा बुझि पाइले नै पी बिंदुर स्थानांक केते हे जो पिले देखो 0 प्लस 2a by 2 मान केते होला a तापरे एटा होची x रो स्थान y रो स्थानांक केते हे जो 2b प्लस 0 by 2 समान b एटा होला ab ताले ए बिंदुर स्थानांक हे होला pxy हे होला a, b आइलो बर्तमान हमें कोन पाइ जिबा ओपी ओटे पाइ जिबा हैला आउ बीपी ओटे नै जिबा बाहर करते कि देखैबा हैला ताल देखो ओपी रो दैर्घ्य केते हिजो ओपी देखो मूल बिंदु थारु एटा कोन हेला pxy रो मूल्य a b हेला ताले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रो रूट ओवर ओपी हेला कोन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रो रूट ओवर तार मु जदि काढी बर्तमान pb केते काढी ताले जो कोन a माइनस 0 रो होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2b रो होल स्क्वायर ताले ये होला a स्क्वायर ये जो माइनस b रो होल स्क्वायर ताले b स्क्वायर ताले को a स्क्वायर b स्क्वायर हेला ताले जन के o a काढी ताले केते हिजो a माइनस 2a रो होल स्क्वायर प्लस 0 जो b माइनस 0 रो होल स्क्वायर मतलब देखो a माइनस 2a होची माइनस a रो स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b माइनस 0 b रो स्क्वायर होची b स्क्वायर ताले oa इक्वल्स टू ob काढिबो हला ताले एटा कोन हो देखो से हमको जहां देइछि हमें करछे बुझि पाइलो से हमको जहां देइछि बाहर करिया को हमें सब टेक्निक के बाहर करछे जे शॉर्ट मेथड नुह जेंति परफेक्टली फुल मार्क रहयो के गोटे मार्क काटी परिबेनी पूरा सेही भली भाबरे करछे एटा थिला हमर केते न 17 नंबर तापर जिबा 18 नंबर
ହେଲା ସେଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ।